रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अब हम करेंगे आयत नंबर 90 सूरत अल-माइदा। ये आया इतनी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आप लोग सारे जो अब स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, आप लोगों के साथ अक्सर ये मामला आएगा कि लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कुरान में किधर लिखा हुआ है कि शराब हराम है। और कितना भी फिर आपको अगर इल्म नहीं होगा ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए कि वजह क्या है कि अब आजकल के ज़माने में हमारे बच्चे, जब हम स्पेशली जो हम बाहर रहते हैं, हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं वो डिफरेंट कल्चर के लोगों को मिलते हैं। फिर वो आके जब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, इवन तो वो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं फिर भी, लेकिन अगर हमारे अपने मुसलमान लोगों के साथ भी वो जब ये देखते हैं कि उनके घरों का माहौल डिफरेंट है जिसमें ऐसे ड्रिंकिंग ओके है, तो फिर हमारे घर में क्यों नहीं है? क्योंकि हम अगर मुसलमान हैं, देखें कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि मैं यहाँ पे एक बात आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके घरों में ऐसी बातें भी नहीं सुनी होती, या फिर उनको लगता है कि उनके क्योंकि मिलने वाले भी नहीं ऐसे होते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों की इतनी हिम्मत कि वो ऐसे सवाल आके पूछें। क्योंकि मुझे याद है कि जब शादी से पहले हम लोग घर के अंदर हमारे ऐसे होता था कि शराब का नाम लेना ऐसे था कि जैसे किसी को गाली निकाल देना, तो मुंह से ऐसा लफ्ज़ भी नहीं अदा होता था। तो इस वजह से कि आहिस्ता आहिस्ता अब देखें चीज़ें इतनी नॉर्म हो गई कि जब हम अमेरिका में आए शादी के बाद, उस वक़्त यही था कि हम तो उस माहौल से उठ के आए ना कि जहाँ पे शराब का लफ्ज़ बोलना एक गाली है, तो हम तो ऐसे यहाँ पे पहुँचे। फिर यहाँ पे आके जब आप लोगों से मिलते हैं, स्पेशली ये होता है कि जब आप देसी किसी अपने पाकिस्तानी को देखते हैं तो आपको इतनी खुशी होती है। आज से मैं 30 साल पहले की बात बता रही हूँ, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग हैं कि आपको रिश्तेदार भी यहाँ पे कई बन गए, बच्चों की शादियाँ हुई तो और रिश्तेदारियाँ भी बन गई, या लोगों के अपनी अपनी फैमिलीज भी बहुत सी आ गई हैं। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट 30 ईयर्स बैक कि क्या होता था कि उस वक्त ये था कि हमसे पहले लोग जो थे वो बहुत कम थे जिनके बच्चे बड़े थे या जिनसे हमको कोई सबक मिल सकता था कि उन्होंने यहाँ पे आए तो फिर उन्होंने क्या किया। एक्चुअली ये था कि हमारी जनरेशन वाज द फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने बच्चे जिनके यहाँ पैदा हुए, और हमारे पास कोई देखने वाली चीज़ नहीं थी कि हम जिससे सबक सीख सके। तो उस वक़्त तक ये था कि हमने अपने बच्चों को जिस तरह से हमने देखा कि अच्छा हम ऐसे उनको तरबियत कर सकते हैं। अब जब मिलना-जुलना हुआ, तो क्या होता था कि किसी देसी को अगर देखते हैं, पाकिस्तानी है, तो हमें ये नहीं पता होता कि उसके घर का माहौल कैसा है या उनकी थिंकिंग कैसी है। हम इतनी खुशी होती है कि फ़ौरन दोस्तियाँ कर लेते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि हर तरह के लोग आपके अराउंड आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली तो होती नहीं है यहाँ पे। तो जब वो फैमिलीज़ की तरह हम मिलते हैं आपस में, उनके बच्चे भी जब बड़े होते हैं, जब आपके बच्चे भी बड़े होते हैं, तो फिर जब वो मिक्स होते हैं तो फिर डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं कि उनके घर में ये क्यों नॉर्म है, हमारे घर में क्यों नहीं है, या हम ऐसे क्यों करते हैं, वो ऐसे क्यों नहीं करते। अब मल्टी कल्चर कल्चर की बात तो आप बिल्कुल साइड पे कर ले, वो तो बहुत बड़ा इशू है, इंशाल्लाह उसको भी हम एड्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इवन अपने मुसलमान लोगों के अंदर जो फ़र्क आ जाता है, और आज आप देखिए कि कितना आम है। मैं अक्सर आपसे अपने प्रोग्राम में ये बात भी करती हूँ कि हम कभी सोच सकते थे कि हमारे घरों में हमारी बच्चियों की शादियों पे ड्रिंक ओपन होंगी? हम ऐसी चीज़ सोचते हुए भी बंदा काम जाता था, लेकिन आजकल हो रहा है। तो ऐसे मामलात में क्या किया जाए? क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है? क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसकी कितनी ढील है और कितनी नहीं है? और क्या वाक़ई बिल्कुल भी इसकी कोई इजाज़त नहीं है, हराम है? तो ये इस मामले में इंशाल्लाह आज का लेक्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि हम इसको अपने क्यों बच्चे जब आपसे सवाल आके करेंगे ना, तो आप ऐसे नहीं कह सकते सिर्फ कि बस ठीक है बेटा मैंने कह दिया ना हराम है, ऐसी बात नहीं करते, इस्लाम में मना है तो हम नहीं करते। बच्चे रीजनिंग मांगते हैं। जब आपको पता होगा तभी आप अपने बच्चों को बता सकेंगे ना कि बेटा ये बात है। पता है यहाँ पे रहते हुए जैसे हम कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपको मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जो सुअर खाता है, जो क्योंकि सुअर हराम है हमें पता है। और वजह उसकी पता है क्या होती है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं
جیسے کہتی ہوں نا کہ کوئی مسلمان ایسے نہیں کرتا، تو میرا غالب گمان ہوتا ہے کہ نہیں کرتا ہوگا، لیکن اگر کوئی ایک دو باتیں آپ نے پروگرام سنتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ نہیں میں نے تو فلاں کے بارے میں سنا تھا کہ ان کے تو اتنا وہ آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں ایسی چیزوں میں کہ انہوں نے یہ بھی کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، زیادہ تر لوگوں کا تو وہ ہوتا کیا کہ جب ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ان کو منع کیا جاتا ہے کہ پہلے دن سے ہم اپنے ان کے ٹیچرز کو یہ بتاتے ہیں جا کے، کیونکہ لنچ بریک ہوتا ہے وہاں پہ کھانا ان کو ملتا ہے کہ جیسے ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے کھانے میں جس میں سور ہے وہ ہمارے بچے نہیں کھا سکتے ہیں، تو ان کو منع کر دیا جاتا ہے، اور شروع سے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے بیٹا دیکھو کوئی ایسی چیز جس کے اندر ایسی سور کا گوشت ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، تو بچے ویل اویئر ہوتے ہیں اس چیز سے کہ وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیونکہ شراب ایک ایسی چیز ہے جو کیونکہ گھر میں ڈیفینیٹلی انہوں نے سنا نہیں ہوتا، دیکھا نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اپنے اراؤنڈ لوگوں میں کہ یہ نارم ہے، کسی کے گھر فار ایگزامپل وہ گئے، انہوں نے دیکھا میکسیکن ان کا دوست ہے یا امریکن ان کے دوست ہیں، ان کے گھر میں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وائن ہے اور ماں بھی بیٹھ کے پی رہی ہے، بچے بھی پی رہے ہیں، باپ بھی ہے، دے آر اوکے، دے آر لافنگ، دے آر ہیونگ گڈ ٹائم، تو یہ ہمارے کلچر میں یہ کیوں نہیں، ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے مذہب کا، وہ سوچتے کہ یہ کیا ہے ہمارے میں کیوں نہیں، پھر واقعہ اگر ماں سے کویسچن پوچھیں گے تو ماں ان کو اگر سیٹسفائی نہیں کر سکے گی تو پرابلم ہو جاتی ہے آگے۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیں کتنی نارم یہ چیزیں ہو گئی ہیں، میں جو بار بار یہ چیز پہ آ کے بات کرتی ہوں کہ دیکھیں شادیوں پہ شراب سرو ہو رہی ہے، یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو خدا نخواستہ آپ کہیں گے کہ جی ان کے گھر میں جی یہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے یا ان کو دین کا ہی نہیں پتا ہوگا، نو دے آر ریلیجیس پیپل ان دس وے کہ ان کے گھروں میں وہ ہماری طرح کے لوگ نارمل لائف گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں کیونکہ ان کو اس کی انٹینسٹی شاید نہیں پتا، یا پھر وہ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں، اور آخر میں یہی ہو جاتا ہے کہ ماں باپ بچوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں۔ اب بچے جو ہے وہ تو مالک بن چکے ہوئے ہیں نا، وہ ماں باپ ہماری مرضی، کیونکہ بیٹے بھی کما رہے ہیں بیٹیاں بھی کما رہی ہیں، تو آپ تو سائڈ پہ ہو جائے نا، اب ہماری شادی ہے ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے گیسٹ ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے سرو کرنا ہے، تو ماں باپ بیچارے کدھر جائیں گے؟ تو اس لیے ایسی آیات کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی وہ سمجھ عطا کر دے تاکہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی نسلوں کو اس کے بارے میں بتا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔